أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد الوليدات la combustion de 125 grammes de fer donne 157 grammes d'oxyde de fer magnétique Fe3O4. إذن قال لنا la combustion ça veut dire احتراق 125 غرام من الحديد يعطي أو ينتج عنه 157 غرام من أكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4. إذا الوليدات لاحظوا هنا مزيان لا فورمول Fe3O4. السؤال الأول indiquer les réactifs et les produits de cette combustion. Donc la combustion كنعرفوها هي الاحتراق. إذا خاصنا جسم محروق وجسم محرق. Donc الوليدات donc les réactifs, voilà, donc réactifs, bien sûr les réactifs راه هو الجسم المحروق اللي عندنا هو le fer, donc c'est le fer, et le carburant اللي هو le dioxygène, bien sûr le fer راه كتعرفوا الرمز ديالو Fe, le dioxygène c'est O2. Voilà, et les produits, donc on a un seul produit d'après l'énoncé. Les produits, donc c'est l'oxyde, donc oxyde de fer magnétique, يعني oxyde الحديد المغناطيسي, donc Fe3O4. donc الوليدات السؤال الثاني قال لي écrire l'équation chimique équilibrée de cette combustion. donc اكتب معادلة، من طبيعة الحال معادلة كنكتبوا الرموز و لي فورميل يعني ديال الذرات ولا الجزيئات كنكتبوهم. donc écrire l'équation chimique équilibrée de cette combustion. donc أول حاجة نكتب بطبيعة الحال Fe، عندنا Fe le premier réactif, deuxième réactif c'est le dioxygène, donne donc les produits, donc on a un seul produit c'est Fe3O4. donc on va équilibrer هاد l'équation. donc شنو كنعملوا donc les réactions chimiques ils subissent ce qu'on appelle la loi de la conservation des atomes. donc هو أن دائما مع تفاعل كيميائي أثناء تفاعل كيميائي تنحفظ الذرات كما نقول. donc au cours d'une réaction chimique donc les atomes se conservent bien sûr en genre et en nombre, يعني تنحفظ نوعا وعددا. donc احنا نتكلموا على لو نومبر. donc نلاحظوا هنا في لي رياكتيف شحال عندنا ديال لي زاتوم ديال le fer. donc كنلاحظ هنا عندنا وحده وهنا عندنا 3. donc je multiplie ce Fe par 3 هكذا. donc غنحصل على 3 ذرات ديال الحديد، وهنا كاين 3 ذرات في النواتج. بالنسبه للاكسجين حنا كنتكلموا على الذره اكسجين او. donc حنا عندنا 2 ذرات donc 2 اتوم، حنا عندنا 4 ذرات يعني 4 اتوم. donc il faut multiplier هاد le dioxygène par 2 ici هكذا. اذا كنضربوا دائما هنا ما عندناش الحق باش نديروا 4 هنا. donc voilà, donc maintenant l'équation est équilibrée. دابا الوليدات نوصلوا للسؤال الثالث. calculer la masse du corps réagit avec le fer. donc le corps qui réagit avec le fer c'est le dioxygène. donc أول شيء il nous a dit de calculer la masse du corps qui réagit avec le fer. إذن le fer غنشوفوا donc عندنا 125 غرام de fer. أنا كنوضع هنايا 125. donc كنكتب l'équation ماشي مشكل، نعاودها O2 كتعطينا Fe3O4. donc la masse du fer عندنا هي 125 غرام. هنا لا ماس ديال لو ديوكسيجين هي اللي ما كنعرفوش هنا il donne 157 غرام.
دونك الوليدات هنا بطبيعة الحال غنستعملو قانون. دونك on applique la loi de la conservation du masse aussi. شنو هو la loi de la conservation du masse؟ تقول لي la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses de produits. يعني la masse ديال le fer, voilà la masse du fer, plus la masse ديال le dioxygène خاصها تساوي ليا la masse ديال النواتج ولا ديال الرياكتيف اللي هي Fe3O4. إذا أشنو فقط كنعوض. دونك اف لا ماس دو فيغ عندنا هي 125 غرام، كنزيدها هاد لا ماس دو O2 اللي ما معروفاش عندي اللي غنقلب عليها كتساوي ليا لا ماس 157 غرام. دونك لا ماس دو O2 هي المجهولة، بحال عندك معادلة، إذا هي 157 كنقص منها 125 بيان سور على الآخر غنلقاها بالغرام. donc c'est 2 3 donc c'est 32 grammes. donc voilà la masse de le dioxygène, c'est 32 grammes. donc الوليدات السؤال الرابع sachant que le volume de gaz qui réagit avec le fer est 122 litres. Le volume de gaz, bien sûr, le gaz c'est le dioxygène. Calculer le volume de l'air nécessaire pour cette combustion. Le volume de O2 il y a 122 litres. Allez, calculer le volume d'air, le volume de l'air. دونك الوليدات كنعرفوا على l'air. دونك l'air كيتكون لينا تقريبا من 20% ديال لو ديوكسيجين et 80% presque 80% ديال لو ديازوت. دونك عندنا واحد العلاقة ان لو فوليوم d'oxygène لو ديوكسيجين égal تقريبا 20% هي الخمس. donc c'est le 1/5 fois le volume de l'air. donc voilà, donc le volume d'air égale donc 5 fois le volume le dioxygène. وغنديرو تطبيق عددي فقط. الفوليوم ديوكسيجين عطاه ليا هو 122. donc 5 fois 122 litres. إذا كنحسبها دونك غنلقاها دونك 610 لتر. دونك هذا هو حجم الهواء اللي تفاعل ليا مع هاد الكمية ديال الحديد. إذا إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. لا تنسونا من الدعاء وبالتوفيق للجميع. دمتم مسالمين والسلام عليكم ورحمة الله.